يجمع الأرواح وبالأشواق للموعود علينا بالسعادة لا هنا بالذكريات عبير جمعناها لأجل الغير رسمنا فيه حب الخير أمانينا مع الأفراح حديث عاطر وشجون. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وكفى من سنة سبنا تبي كم باب بلا جرين فو جمنا كونو أني جمنا كونا مو ودي سؤالين دو سنة سبنا لا جين فانتا أني ناني بلا جري نيه باروكنا سيليني أمي أنا مو فامي عليمباو ني مو كنا نيمباو ديولي كنا ني إميسوينكا jamana kungo ya ni gɛlɛya minnu bɛ jamana kɔnɔ ka taa sɔrɔ yiriwa siraw fɛ kana bila fo kalan domaine kɔnɔ walasa émission minnu bɛ ka kɛ san caman bɛ ka kɛ kalan domaine de kɔnɔ an ka invité naani bɛ yen o bɛ n'u da don an nɔfɛ bi baro in na an bɛna ɲininkali tɛngo o la sanni an k'o kɛ an bɛ mɔgɔ ka se k'o dɔn Cheikh Mustafa Traoré ale ye maître kala mɔgɔ minnu bɛ mɔgɔw la kalan u bɛɛ lajɛlen ka ɲɛmɔgɔ de ye ale ye a yɛrɛ fana bɛ directeur la yɔrɔ dɔw la a bolo bɛ fɛn caman na jamana in kɔnɔ yan fɛn caman bɛ yen a b'olu kalama ale bɛna da don an ka baro la invité filanan o ye a docteur Ngoro Ndiaye docteur Ngoro Ndiaye a y'a ka kalan caman kɛ Sudan jamana na Umu Darman doctorat b'a bolo a bɛ mɔgɔw kalan kalanyɔrɔba minnu bɛ jamana kɔnɔ Jamiat Sahel b'o la Jamiatu Bamako b'a la ani fan caman livre dɔw fana b'a bolo an ka invité sabanan o ye Mohamed Zaki Traoré ale ye madrasa Saad Ziwaza o directeur ye ale ye a fana bɛ kana kuma madrasaw tɔgɔ la jamana kɔnɔ madrasa bɛ yen o ka union ba min bɛ yen ale bɛna da don olu ka kuma na ka kuma n'u tɔgɔ ye an invité naani na o ye docteur Mohamed Tahir ale fana ye mɔgɔ kɔdɔnnenba ye jamana in kɔnɔ a y'a ka kalan fan caman kɛ Jamiat Al-Azhar Sharif EGT jamana na bi don in na a bɛ mɔgɔw la kalanyɔrɔbaw la jamana in kɔnɔ Jamiat Sahel b'o la Jamiatu Bamako b'o la ani fan wɛrɛ livre caman fana bɛ a bolo ani ninnu de bɛna an da don gɛlɛya min bɛ kalanko la bi walasa an b'a fɔ Musafa salamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Musafa an kun bɛ ka kuma émission tɛmɛnen in na an kun bɛ ka kuma fɛn caman kan ni maître ka sarako b'o la ni fɛn wɛrɛ b'o la sisan maître fana mana kalan daminɛ madrasaw nɔfɛ o madrasa tigiw kan k'u dɛmɛ u ka sɔrɔ n'u ka baloko an'u ka avenir u kan k'u dɛmɛ o la walasa fɛn dɔ bɛ jamana kɔnɔ n'o ye AMO ani IMPS u kan ka u jija maître ka don o la charte jumɛn de b'o la condition jumɛn de b'a la munna dɔw donnen don a la munna dɔw donnen tɛ a la i bɛ se k'i da don o la. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa salatu wa salam ala rasulillah Muhammad bin Abdullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mais an filɛbaga bɛɛ lajɛlen fo n'o ye suna sabanan filɛbagaw ye ka foli lase n karamɔgɔw ma plateau sanfɛ yan. Alhamdulillah i ye ɲininkali min na ɲininkali nafama don kosɛbɛ n'o ye AMO ko ani INPS. Bon yala an k'an da don la o ye karamɔgɔw yɛrɛ ka lahalaya o de bɛ a permettre ni i bɛ se ka don AMO bɛ INPS la parce que an y'a fɔ an ka sigi tɛmɛnenw na ka yira k'a fɔ madrasaw contrat ye sugu fila ye Mali yɛrɛ baara taabolo la an b'a fɔ ma ko contrat min ni dan b'a la ani contrat min ni dan t'a la contrat min ni dan b'a la bon sariya la ale bɛ kurakuraya siɲɛ fila dɔrɔn de Mali sariya la n'i ye mɔgɔ ta na o contrat fɔlɔ banna o ye siɲɛ kelen ye a bɛ bɔ ça dépend a bɛnna wagati madrasaw an bɛ se k'a fɔ madrasaw ta ye kalo kɔnɔntɔn octobre kana bila juin na bon ni kalan taara tuguni a tigilamɔgɔ tilala k'o kalo kɔnɔntɔn kelen k'i bolo bon sariya la a man kan bilen a ka tɛmɛ n'o kelen Mali sariya ko i ka
a kɛ contrat min ni dan t'a la n'an b'a fɔ ko permanent bon n'i bɛ kɛ permanent ye o fana n'a sariyaw de bɛ ɲɔgɔn na o dɔ ye a tigi bɛ ta ni sahada min ye kɔrɔ diplôme min a tigi bɛ ta ni diplôme min ye normalement n'a bɛ kalan niveau min na wala o diplôme kan ka y'a bolo parce que mɔgɔ min bɛ mɔgɔw kalan lycée la sisan misaliya la o bɛ taa sɔrɔ ka diplôme dɔgɔmani kan ka kɛ licencié sisan voilà donc o la olu tigilamɔgɔw de kan ka mɔgɔw kalan camancɛ kalanso la bon duguma kalansow fana o bɛ daminɛ bagi la ka yɛlɛ ka na bila IFM diplôme na o la i kan ka ta ni o hakilina de bon n'i taara n'o ye o la o tɛmɛnen sariya Mali sariya bɛ min fɔ ko k'o di o tigilamɔgɔw ma o de kan ka d'i ma kelen filanan i kan ka sara san kalo 12 bɛɛ lajɛlen fana na san kalo 12 bɛɛ i kan ka sara o la sabanan an b'a fɔ ma ko fɛngɛ ka garantie sociale ta n'o ye k'i don INPS la o INPS la o la o ye pour que ka se k'i ka retraite labɛn bon ni i yɛrɛ ka fɛnmisɛnnin dɔw bɛ yen olu bɛ tɔrɔ INPS kɔnɔ parce que n'i donna INPS la densaraw bɛ yen bon o tɛmɛnen kɔfɛ dɛmɛ dɔw kan ka k'i ye ni furu kɛ hata n'i ye denw sɔrɔ olu dɛmɛ dɔw de bɛ k'i ye o ye INPS yɛrɛ ka niveau ye quoi mais i bɛ se k'i da don o dɛmɛ dɔw la non ayi o dɛmɛ min ye par exemple n'i bɛna n'i ye muso furu sisan bon kan ka morceau dɔ d'i ma k'i dɛmɛ o la quoi voilà donc pourcentage ninnu bɛ olu bɛ calculer ka d'i ma bon densara fana o bɛ d'i ma o tɛmɛnen kɔfɛ i bɛ taa n'i taara retraite fana na san hakɛ dɔ de bɛ f'i k'o sɔrɔ f'i ka se san 15 fɔlɔ san 17 kɔnɔ mais sisan a kɛra san 15 ye donc n'i y'o sɔrɔ a kɔnɔ i bɛ retraite fana sɔrɔ o de ye INPS nafa ye o la e bɛ to ka ni i si sera retraite ye tuma min na o kuma i ka retraite bɛ calculer selon i taara retraite la k'i to échelon min na kɔrɔ k'i to hakɛya min na baara kɔnɔna la bon o la ni i ntanyani fana nana i bɛ taa sɔrɔ n'o ye saya ye o tuma na i muso fana i tun bɛ min ta o tilancɛ de bɛ di i muso ma bon o la o kɔnɔna la AMO fana bɛ don o kɔnɔ n'i bɛ fɛ ka don AMO la donc o kuma n'i donna AMO la AMO fana ta ye jumɛn ye o de ye bana siraw fɛ ani furakɛliw siraw fɛ voilà ordonnance ko b'a la ani hata visite fana b'a la donc o la i bɛ taa sɔrɔ ni i ma da dɔgɔtɔrɔso la i bɛ 70% AMO dɔ ta e bɛ 30% sara kɔrɔ kɛmɛ o kɛmɛ e bɛ 30 sara voilà AMO bɛ 70 ta nka n'a y'a sɔrɔ i dalen don dɔgɔtɔrɔso la donc AMO bɛ 80% ta e bɛ 20% sara voilà bon o la sisan o ye de minnu bɛ permanence la o kan ka kɛ o de ye i y'a faamuya voilà bon donc ni mɔgɔ min tɛ permanence la o bɛ taa sɔrɔ o tɛ wajibiya o ka kɛ e ye o tɛ wajibiya o ka kɛ e ye o la e yɛrɛ bɛ se k'a lajɛ ni e yɛrɛ bɛ se ka don u b'a fɔ ko assurance volontaire o ye ni e yɛrɛ bɛ se ka don o la e yɛrɛ bɛ ka cotisation sara tuma na kalo 3 kalo 3 i bɛ ka cotisation sara donc n'i y'i ka cotisation sara o la an filɛ ka yɔrɔ minnu fɛn minnu fɔ nin ye i b'olu fana bénéficier fo n'a kɛra accident de travail ye parce que hali n'i bɛ INPS la par exemple sisan e taatɔ baaraw la i ye accident kɛ an ala man kisi paralysé la sisan i tɛna se ka taa baara yɛrɛ kɛ bilen donc INPS ka i bɛ bana minnu kɛ o kɔnɔna la avant k'i ka dɛsɛ yɛrɛ INPS kan ka jɔ n'i ka dépense dɔw ye furakɛliw ni fɛnw siraw fɛ quoi i y'a faamuya bon komi AMO ko donna la sisan donc AMO bɛ charger o fɛn ninnu na bon ninnu de ye nafaw ye INPS ni fɛnw bɛ don nin na bon o la o INPS bɛ don la cogo jumɛn na voilà donc la baara yɔrɔ o de bɛ taa aw déclarer k'a fɔ bon ni mɔgɔ hakɛ bɛ ne bolo baaraw la u sara b'a ta na ka na u bɛ nin catégorie de la parce que catégorie de don INPS la a bɛ se catégorie 4 ɲɔgɔn ma bon o la sisan ni i taara o déclaration kɛ INPS mɔgɔw fana bɛ papier de di baara yɔrɔ ma bon donc n'i ka mɔgɔw bɛ don a la u bɛ don ni nin condition ye olu fana b'o o surutu o condition fɔ o tuma i bɛna ka na olu labɛn ka sɔrɔ ka taa n'a ye o la kalo 3 i bɛ to o wari sara o sarali la o bɛ kɛ cogo jumɛn na dɔ bɛ tigɛ baarakɛla kun e min mɔgɔ bɛ bolo baara la e bɛ dɔ sara ale min b'i bolo baara la dɔ bɛ tigɛ ale fana kun e kelen t'a sara bon ni faamu de ma sɔrɔ an ka directeur caman fɛ
parce que olu yɛrɛ bolo mais olu yɛrɛ de ma faamuya walima mu tilen do u jɛngɛ de bon an bɛ se k'a fɔ dɔw b'a faamu parce que ni caman ye baro kɛ u b'a fɔ ko ni donna INPS la a musaka ka bon a dépense ka bon u bɛ madrasa dɔ kɛ exemple i n'a fɔ n delila ka madrasa tɔgɔ fɔ an tɛna madrasa tɔgɔ fɔ voilà donc ale y'a ka mɔgɔw bɛɛ don INPS la ka tila ka aliyere bɛɛ sara san 20 ni kɔ an yɛrɛ karamɔgɔ dɔw b'a la dɔw ye san 20 k'u bolo dɔw ye san 20 ni kɔ kɛ a y'a bɛɛ wari sara a wari taara fo miliyɔn 20 ni kɔ bon olu y'o min ye dɛ ni n'u kumana dɔrɔn ko ko n'i b'a sara k'a bɛ a wari ka ca alors que o tigi ye aliyerew de sara san tɛmɛnenw a y'a bɛɛ de wari sara misala la sisan ni e bɛ ne bolo baara la sisan ne bɛ fɛ k'e don INPS la dɔw bɔ Solihin e ye min kɛ ne bolo a bɛ san 5 bɔ baara la ou bien an ka kɛ san 10 yɛrɛ bon tiɲɛ la ne bɛ fɛ k'i don INPS la mais ne tɛ se ka san 10 in bɛɛ sara an bɛ bɛn a la n bɛ t'i déclarer n bɛ san 1 sara ou bien an k'a daminɛ ɲinan yɛrɛ ni e ni ne bɛnn'o la INPS mɔgɔw t'a dɔn ne donna e fɛ san min o ye ne ni ɲɔgɔn cɛ la bɛnkan de don donc o yɔrɔ la a bɛ se ka bɛn fɛn dɔ kan ka taa a bɛ se ka nɔgɔya voilà a bɛ se ka nɔgɔya cogo min bon o yɔrɔ faamu an b'a fɔ a tɛ directeur caman na bon o la u kan ka wuli ka taa ɲɛɲini yanni u ka a mɛ rumeur fɛ dɔrɔn k'a fɔ ni k'i bɛ mɔgɔw don INPS la a dépense ka bon bon ka sɔrɔ fɛn gɛlɛn tɛ. Cheikh Musafa nin bɛ hakili jigin docteur Ngolo ye kuma min fɔ parce que n bɛ ko dɔ kɛla n b'a ɲɛɲini na n b'a ɲɛɲini ko a ko misɛnw ni a fɛnw kan ka bɔ nin bɛɛ kalama n'i ye directeur ye i kan ka dɔn a bɛ sɔrɔ sira min nka k'a fɔ a ka gɛlɛn ta i ma a ɲɛɲini yɛrɛ o de bɛ na ne voilà o de bɛ na ne donc o gɛlɛya de bɛ INPS ko ani amu ko la karamɔgɔw fan fɛ bon sisan contrat déterminé o ye min ni a tɛ a dan t'a la quoi a nafa ka bon a nafa dɔ ye jumɛn ye an bɔra ka kuma k'a fɔ sisan nɔ directeur ni karamɔgɔw tɛ sigi bon directeur ka mudiri yɛrɛ ye chaque ka yɔrɔ la parce que dɔw tɛ permanent ye n'i ye yɛrɛ bolo da o b'a sɔrɔ ale bɛ yɔrɔ wɛrɛ mais n'o y'a sɔrɔ i ka mɔgɔw b'i fɛ permanence la est ce que a bɛ se o ma n'i wele o y'a nafa dɔ ye bon an bɛ fɛn dɔ fana ye karamɔgɔw bɛ se k'a ye a ye baara dɔ sɔrɔ bi directement a bɛ kalanni minɛnw di a ka kalanden dɔ ma masulu ma ko i bɛ taa di mudiri ma ko ne ye karamɔgɔya dabila o caman bɛ kɛ o bon o mun ye parce que foyi t'aw ni ɲɔgɔn cɛ bon walima i bɛ taa sɔrɔ a tigilamɔgɔ fɛn dɔw de kɛra a la bon a fana ni kɛra ta ye bon walima directeur yɛrɛ i bɛna sɔn bɔn cɛ i m'a ye an ne tɛ se ka baara kɛ bilen bon a ka ɲi an bɛ mɔgɔ wɛrɛ ɲini nin bɛɛ bɛ kɛ kalanyɔrɔ la kasi i minɛ dɔrɔn k'i bila ne bolo Mali droit kɔni ye min ye i b'a tigilamɔgɔ averti voilà o bɛɛ ye mun ye parce que toujours min fɔ ale t'a kalama e fana t'a kalama c'est hali ni contrat signé t'aw ni ɲɔgɔn cɛ verbal bɛ yen o donc o bɛɛ ye fɛn dɔ ye contrat ye fila ye verbal bɛ écrit bɛ yen donc o la sisan ni aw sigira ka papier k'aw ni ɲɔgɔn cɛ bon n'i b'i tan na ka taa bila nin wagati in na ale tɛ se k'o dabila tant que wagati ma se n'a k'a b'o dabila ale kan ka sɛbɛnni dɔ de kɛ k'a f'e ye fɔlɔ yanni wagati dɔ cɛ bon n'o fana siɲɛ 2 dafara ale man ka continuer ni o ye bilen e kan ka ale ta i n'a fɔ dayimu i n'a fɔ permanent bon permanent fana i tɛ se ka baara bila fana tant que ni a tɛ kɛ surutu dɔw de hakɛya dɔw de bɛ yen donc a bɛ kɛ olu de kɔnɔna la bon ni o tɛ yen baara bɛ kɛ dɔrɔn an b'a la ten bon n'o kɛra dɔrɔn an bɛ ka degun fɛn o fɛn fɔ o bɛɛ de bɛna sɔrɔ kalanko in kɔnɔna la o bɛɛ de bɛna sɔrɔ kalanko in kɔnɔ donc INPS kɔni n'a y'a jateminɛ hali ni ye mɔgɔ ta tiga feere la Mali la n'a ye kalo 6 k'i bolo i kan k'a don INPS la o de ye sariya ye i man ka mɔgɔ ta dɔrɔn k'a bila baara la ten c'est à dire maître dɔrɔn tɛ sisan maître dɔrɔn bɛɛ de don baara ye baara de a bɛ baara la i fɛ a kan ka don INPS la pour que ka se k'a fɛngɛ bon INPS mɔgɔw yɛrɛ fana kan ka wuli k'o ko ɲɛɲini en général u b'a kɛ mais ayiwa ko de ka ca so u fana kan ka wuli de olu fana kan k'o kɛlɛ kɛ de y'a ye parce que ne yɛrɛ bɛ taa n ka fɛngɛ kɛ INPS la don min na u ka responsable dɔ ye ne ɲininka ko yali ko ne bɛ kalanyɔrɔ jumɛn ne ka kalanyɔrɔ tɔgɔ f'a ye ko bon donc ko est ce que ko bɛɛ b'a la ne ko n'o bɛɛ t'a la n ko ne yɛrɛ kelen dɔrɔn de nana ne yɛrɛ de bɛna n ta sara ko bon donc ko an bɛ to k'ale bɛ to kalanyɔrɔ mɔgɔw kama ko pour que ko parce que k'olu ka baara ne ko n k'i bɛ se ka taa ko ne k'u tɔgɔ n ko ne tɛ mɔgɔ tɔgɔ f'i ye dɛ e yɛrɛ wuli ka taa i bɛ t'i ka enquête kɛ donc parce que ni e taara k'e bɛ taa kɛlɛ kɛ ni n'a y'a sɔrɔ a tigi ka don a la o man d'a yɛrɛ ye dun e bɛ mun kɛ o la ko wajibi ko Mali la ko sariya la ko wajibi de don a tigi kan ka don ne quoi donc ko kalanyɔrɔtigi tɛ se ka bonya ni INPS ye quoi hali sini foyi ma se ka yɛlɛ donc o ye jumɛn o kumana olu fana kan ka wuli k'u jɔ
Musafa faamuya caman sɔrɔla i ka kuma na an bɛna kuma di docteur Goronje. nin ko in na ne hakili la ni an y'a di madrasatigiw ma o bɛ sɔn ka fisaya o kɔfɛ ne bɛ sɔrɔ ka an ka fɔtaw fɔ ka fara kan. ala k'an bɛ sababa. Amina. fɛn fɔlɔ fɔlɔ madrasa ko daminɛna an fɛ yan cogo min ma caman na madrasa ko gɛlɛya caman bɛ segin ka taa yen n'o de ye k'a fɔ bulon kɔnɔ kalanw de yɛlɛmana. Ustaz an t'a fɛ parce que ni m'an segin kɔ quoi. A t'an segin kɔ dɛ. E ka taa INPS yɔrɔ in na. Bon ni INPS ta sisan parce que n'an ye marasa résumé k'a da Bamako ma yan an tɛ baara kɛ quoi. Marasa tɛ Bamako dɔrɔn ye. Kosɛbɛ. Marasa bɛ Mali fan bɛɛ de. Bamakokaw peut-être olu de bɛ INPS ko kuma fɔ ani duguba kɔnɔnaw. Mais minnu bɛ togoda la olu bɛ ka baara kɛ condition min na INPS ko kuma tɛ se ka fɔ yen. INPS ko a kuma bɛ se ka na yɔrɔ min ne yɛrɛ bolo sisan mi niveau min na a kan ka n'a bɛɛ la mais réalité min bɛ yen ni o ka kan ka don ba la kosɛbɛ ne bolo o ye lycée ko dɔrɔn de pour un début. E bolo. Ne bolo. Mais o ye jamana yɛrɛ ka sariya de walima o ye bolo de. Bon jamana ka sariya b'a fɔ a condition na a bɛ sɔrɔ a kɔnɔ. Jamana ka sariya b'a fɔ a condition na a bɛ sɔrɔ a kɔnɔ. O kɔrɔ ye di n'i y'o fana lajɛ yɔrɔ caman bɛ yen orientation daminɛnen mɔgɔ caman bɛ yen a tigi ka administration mɔgɔw a taara k'u tɔgɔ sɛbɛn INPS la. U ka enseignant dɔw bɛ yen damadɔw bɛ yen olu tɔgɔ sɛbɛnna mais bɛɛ tɛ. Hali minnu tɛ k'a kɛ a bɛ kuma bɛ ka k'u fɛ u ka se k'a kɛ. Mais min ye second cycle ani premier cycle ye Bamakoka dɔw bɛ INPS la duguba kɔnɔ mɔgɔ dɔw kelen bɛ se ka INPS la mais ni sera burusi kɔnɔ olu bɛ baara kɛ condition min INPS ko kuma tɛ se ka na parce que mɔgɔw bɛ fara ɲɔgɔn kan ka di aw ma dɔw yɛrɛ la sara yɛrɛ tɛ yen karamɔgɔ yɛrɛ caman bɛ sɔrɔ directeur ka kalannenw de a y'u kalan fɛ yen kalan banna u bɛ ka tɛmɛ ni mɔgɔ kalan ye donc sara jɔlen tɛ yen bon fitini de bɛ d'u ma ka se ka ɲɛnamaya kɛ bon mɔgɔ min bɛ ka 200 minɛ kalanden somɔgɔw la burusi kɔnɔ ka i débrouiller n'o ye ka baara kɛ maître bɛ sara min na n'i nana k'i bɛ taa ko INPS ko ni fɛn a ka gɛlɛn kosɛbɛ mais lycée kɔnɔna INPS ko kuma a ka kan ka fɔ yen ka gɛlɛya mɔgɔ ka se ka don a la k'a bila ɲama minɛn kɔnɔ bon filanan fɛn fɔlɔ dɔw bɛ yen n'olu kɔnɔ ko la a bɛ ko mangoya parce que an ka arabu kalanna fanba u tɛ INPS ko in dɔn olu y'a ye dɔrɔn k'a fɔ tubabu ko de don u b'a ye ten de u m'a ɲɛɲini k'a dɔn biasina ka kiri k'a ka nin yɔrɔ jan ko de o ye jɔn ye o ye maître ou bien directeur parce que y'a ye yɔrɔ min t'a kɛ la o t'a exemple sina k'a kɛ jajugu yɛrɛ ye ko la donc ni min y'i da maga la dɔrɔn bɛɛ bɛ siran karisa ye min kɛ n yɛrɛ kana taa bila o la o kɔni o ye faamuya de o faamuya de ka kan ka bɔ mɔgɔw kun na k'a ye fɛn kelen tɛ fan fila bɛɛ de bɛ dɔ bɔ kalanyɔrɔ bɛ dɔ bɔ karamɔgɔ fana bɛ dɔ bɔ a bɛ bila yen siniɲɛsigi la bon a baara daminɛna mais an minnu y'a faamuya ka fɔ o tɛ aw kun tɛ se k'a fɔ directeur kɔrɔbalen ninnu ɲɛna ka u lafaamuya o fana k'u ka devoir kɛ bon yɔrɔ n'i ye tɔn ta k'a lajɛ tɔn yɛrɛ donni tɛ diyagoya ye marasa directeur ka tɔn donni tɛ diyagoya ye tɔn bɛ yen a bɛ marasa directeur représenté n'i nana a ka règlement intérieur bɛ d'i ma n'a ka statut i y'a kalan i y'a ye k'a fɔ nin minɛ ka affaire kɛ i bɛna ka na don a la n'i donna a kɔnɔ kuma minnu bɛ kɛ information bɛ da bɔ ɲɔgɔn kalan fɛn minnu bɛɛ bɛ kɛ niveau kelen mais dɔw bɛ olu ti a la yɛrɛ u ma sɔn bon lycée dayɛlɛlen b'olu bolo e bɛ kuma olu fɛ cogo di a ka gɛlɛn ti ɲɔgɔn kalama voilà i bɛ kuma mɔgɔ fɛ ni min bi sigi a bɛ tɔn kelen na fɛn min donc ni information bɛ ni sanfɛ a bɛ jigin n'o ye ka na duguma bɛɛ lajɛlen bɔ o kalama mais k'a fɔ bi an bɛ yɔrɔ min kɔni na k'a fɔ a ɲininen don bɛɛ fɛ i ka lycée administration k'a fɛrɛ ka mɔgɔ bɛɛ ka don INPS la karamɔgɔ minnu b'i bolo i ka permanent ta a tilanen 3 ye o 3 ka inscrit INPS la je crois bi an bɛ yɔrɔ min na bi caman kɛlɛ o la n m'a fɔ bɛɛ y'a kɛ dɛ mais caman kɛlɛ o la mais degun wɛrɛ bɛ yen tuguni yɔrɔ dɔw bɛ yen olu ta la k'u bɛ t'u ka mɔgɔw sɛbɛn INPS la INPS mɔgɔw ko ma ko f'u ka t'u ka impôt papier ɲininka u ka impôt sarali u ka t'o papier ɲininka bon impôt ko fana na kalanyɔrɔtigiw ni jamana ma bɛn kelen ka impôt ko la a gɛlɛya bɛ yen moratoire dɔ bɛ yen Bush premier ministre ale tigɛ nɔ b'a la a kɛra 2016 bon moratoire in na fɔla ko ka madrasaw ni école privée ka impôt ko jɔ fɔlɔ sani bɛn ka kɛ kelen kan f'an filɛ yɔrɔ min na bɛn ma kɛ kelen kan fɔlɔ mais o bɛ ka sara impôt sara o tɛ ka sara hali ni madrasa min ko ni impôt mɔgɔ hali a tɛmɛ kalo kelen kan impôt mɔgɔ lettre ci madrasa dɔ ma k'a ka taa impôt sara ne ye moratoire in copie kɛ k'a bila ka taa d'u ma sala ka t'o parce que bɛn ma kɛ a kan sala ka t'o yɛrɛ min na kuma da dɛ
parce que bɛɛ ma kɛ a kan a se que jamana b'a fɔ k'a fɔ ko madrasaw tɛ bitigiw tɛ ko a kan ka impôt sara yɔrɔ min taxe bɛ mɔgɔw bolo bon sisan a bɛ bila minɛ jumɛn kɔnɔ parce que wari fila de bɛ di ekɔliden ninnu kama parce que magasinw tɛ bitigiw tɛ feerekɛyɔrɔ jamana de ka kan k'a denw kalan jamana ma se k'a denw kalan mɔgɔ dɔw nana sisan a bɛ fara jamana kan k'a denw kalan olu de jamana kan k'olu dɛmɛ de mais man kan ka fɔ k'a bɛ wari fɛnɛ minɛ o la sɔrɔtigiw fɛnɛ fɛ olu fɛ n'i bɛ wari di yɔrɔ o yɔrɔ sanni wari kɔni ka taa nin yɔrɔ dɔ ka kan ka bɔ a la min bɛ na fɛn kɔnɔ jamana kɛsu kɔnɔ donc ɲɔgɔn sama sama bɛ nin de la bɛnbakɛ kelen kan bon ni bɛnbakɛ kelen kan e taara k'e bɛ t'i ka mɛtiriw tɔgɔ sɛbɛn INPS la a fɔra k'e ka mɔgɔw tɛ don INPS la ko fo i ka na n'i ka impôt facturé k'i ka impôt reçu i b'a dalen to yen mais mɔgɔ minnu b'o fɔ est-ce que olu ni gouvernement ye fɛn min ta aw ni gouvernement ma bɛn a kan fɔlɔ pourquoi olu b'a fɔ i ka na ni impôt walima olu ni gouvernement de tɛ ɲɔgɔn kalama o la kaba kɔni parce que yan ne bɛ mɔgɔ yan madrasaw bɛ yan u ka mɔgɔw bɛ INPS la u tɛ ka impôt sara problème ma y'a la mais Bamako kɔfɛ yɔrɔ dɔw la u taara k'u bɛ taa mɔgɔw tɔgɔ sɛbɛn INPS la a fɔra ko fo ka na ni impôt ko reçu sinon o yɔrɔ kan ka clarifier a ka dɔn impôt bɛ sara ou bien a tɛ sara ou bien gouvernement yɛrɛ an ma bɛn fɛn yɛrɛ kan madrasa bɛɛ ka baara kɛ n'o de ka ɲi docteur Mohamed Tahir comme expert fɛn caman kalama gouvernement ka niveau la bon a ye min fɔ ne INPS kɔni privé o la a bɛ fɔ ka caya mais fonctionnaire fɔ u b'a fɔ caisse de retraite donc dɔ bɛ tigɛ i kun baarakɛyɔrɔ fana dɔ bɛ tigɛ a kun mais ni INPS in ta de a bɛ comme assurance mobile assurance moto fana wajibi na ka assurance ta tɛmɛ mɔgɔ ta kan donc madrasa maître ko bɛ ko moto parce que o kan ka assurance ta moto ta donc ni ka moto accident kɛ dɔ minɛ i kungo ni moto tiɲɛna i kungo a bɛɛ kelen sinon ni baarakɛla permanent kɔni b'i bolo i kan ka assurer parce que i bɛ premier cycle ne yɛrɛ fɛ premier cycle ta yɛrɛ ka gɛlɛn parce que lycée ta o tigi bɛ boli ka taa yɔrɔw la ka kuru don mais premier cycle la a bɛ 24 heures a b'o le kɛ semaine kɔnɔ 24 heures a b'o le kɛ n'a fɔra ko 24 heures e bɛ 6000 le sɔrɔ e bɛ taa retraite la ala ni bɛ adama ala le bolo dɛ mais mɔgɔ caman kɔni bɛ n'i taara retraite la don min na ni dɛsɛla parce que marasa maître ta retraite la dɛ a bɛ dɛsɛ n'a dɛsɛla dɔrɔn min na n'a ye si jan sɔrɔ e san 3 a kɔfɛ donc o bɛ ka min fɔ INPS ko la i de bɛ taa déclaration kɛ o INPS fana bɛ enquête le kɛ parce que transparence t'anw ka baaraw la sinon n'a nan'i fɛ yen a b'i ka sɔrɔta le jateminɛ e ko k'e b'i ka mɔgɔ sara 7,000 n'i ka sɔrɔta ma caya a b'a fɔ ko e ka mɔgɔ tɛ se ka don INPS la parce que ko nin tɛ sara ye nin kɔni ye ɲɔgɔn dɛmɛ le mais n'a nana e ka kalanden 7,000 b'e bolo e bɛ ka mɔgɔ 7,000 7,000 a b'a fɔ ko c'est pas comme ça donc nous fana fo k'a assurer le donc o tɛ i la dɔn INPS la wajibiya la k'a fɔ ko n'i ka sara ma ca donc baarakɛla mun b'i bolo n'a a tɛ sara o yɛrɛ b'a fɔ ko nin tɛ se ka dɔn INPS la en tout cas ne kɔni fɛ assurance ka adamaden walaqad karramna bani adam ala ye adamaden bonya ala ye adamaden bonya adamaden bonyali dɔ ye a ka sini a ka se k'a balo don min a bɛ dɛsɛ mais n'a fɔra ko n'ale dɛsɛra dɔrɔn f'a ka taa lahara e don lahara an bɛɛ bɛ fɛ ka taga dɛ mais i bɛ taa kun min na fo kun gɛlɛn ka k'i bolo dɛ o de la mɔgɔ tɛ fɛ ka taa joona o parce que i t'a dɔn min b'i ɲɛ donc vraiment INPS kɔni a ye min fɔ nin ye à l'intérieur kɛnɛma yɔrɔ na se ba tɛ yɔrɔ min na an tɛ kuma o fɛ o an bɛ fɛ exemple dɔ de ka na se bɛ sɔrɔ yɔrɔ min na marasa mun sebo école mun sebo marasa dɔrɔn tɛ hali école a bɛɛ kelen an bɛ ka privé bɛɛ bɔ ni kelen ni se bɛ yɔrɔ mun na aw ka kɛ exemple ye partage ka kɛ vraiment ninnu o tɛ i ɲininka fɛn na fɛn bɛ adamaden sanfɛ i bɛ adamaden de bila fɔlɔ n'i kɛra diinamɔgɔ ye fana o fana bɛ fɔ sanfɛ tuguni c'est à dire i bɛ diina baara la ka adamaden ka asira ne yɛrɛ ni ne sigila bi dɛ an ka maître ninnu o bɛ balo cogo o cogo o bɛ muso furu cogo o cogo denw bɛ kalan kɛ cogo o cogo walayi ne t'a dɔn mais ala kɔni o kɔni b'a kɛ dɔw yɛrɛ nisɔn ka di ka tɛmɛ anw kan anw ye fonctionnaire ye mais adamaden vraiment i kan ka gɛlɛya min b'o kan k'a lawuli dɔɔnin ni se b'i ye i k'a kɛ parce que adamaden ma kan ka foyi bonya adamaden ma mais k'i ban pewu ne bɛ dɔ dɔn parce que INPS kɔni a ma daminɛ bi koyi o ni dɔ de la ka bila ɲɔgɔn na san dɔ la se b'a tigi ye o taara inspection de travail cɛ y'a fɔ ɲɛna hali ni ne ka wari bɛɛ de bɛ ban aw kɔni tɛ taa INPS la a dɔ kɛra ten a mɔgɔ mun fana o ma taa INPS la mais i b'a dɔn sara kelen fo ka taa ban donc vraiment INPS kɔni donc ale seko kuma la k'o dɛmɛ mais a m'a kɛ se tun b'a ye mais ale fɛ a y'a fɔ cogo min na e bɛ 6,000 sara o y'a bannen mais n'i taara INPS la o bɛ papier de bɔ ka yir'i la o i ka sɔrɔta filɛ nin ye
nunu ganga kenne o kan ka asire aramadono sebo e bi mesino be dese no dese la domno be bala chogo no ma asire donc don be fara parce que don mi na fay ga wa woron ka do o fara lende wada dama den wari ko la bi malla ne be fen flafo dongo do ngo mo ni ba ko karsa mo nyumaye nya fu ka fo mbe se ka kambi tumada la foli mayantenga me fen fla be o bola folo wari ko musoko ibe numbla krefe ka soro ko karsa mo nyumaye sino ni man infla bo i nya fani be dola ni infla na ibe jigati gila de donc wari ko rele koma wari ko la malabi mo chama salama ko tala salama tala dama de ala yo jarabinay tu vois sino dama de kanka partage leke amba soro tale fle karsa aben fe baralabi premier cycle la ibe adama den kon premier cycle 24 heures ibe se sambi wororo ibe dese ni dese lot ma ibe salea donc mo fenga nga fletene le côté positif amena ya fodron amena wa adama den ye fin dola amaka nga chaima tu vois tant qu'il kon me fait ka adama den ni ye mo kelem balo abe comme ye dunya be le balo mo nga afle dans ce côté là tu vois mais ni c'était mouye amma fokati gata ni mo en pes là parce que c'est yo mais chama kon seba e mo te son relé tu vois parce que obeka exploiter l'homme par l'homme ameka nyon exploiter les ameka do be barage do fede obe joindre la koy obe joindre la akasoro te barala de to mai o manga ke docteur Goronje femme ye un personne amokoye jamana ka sariala ina fo nye jamana to fanana afen kele no obe surtout un personne coin na fama atadomo le ijtimai o ko fe amoko na nan fe na fama atadomo sahi o abara tabulo manja nyona folo la betumbete men peska buluka me biya ko me yake yoroda fly parce que atabulo falen do kerala me fe mun kon de do abedo la mokono namba fo muma madrasa ube école kono lamo c'est nye lamo sigi sigoro chamambe asigoro do e lamo qualité munum beke amba fo munum mabi kalanyoro no e madrasa e ube amba fo muma école donc fem be o kono nana nye fam befe ni fem flaimbe nga follow in bien kateme doka sabe amba fo muma MPS no e caisse de retraite mo flene parce que si bara totality ibe bara ka kase hake do de ma e ka kanka ilafia ka sira di mo were ba ulu fana bete mena menna ilafia wati o mankan ka ke isegen sumai normal o kanka ke lafia do koroya iye segen munke fen do sera ka fara nyon ka hal ni makoke ibe se ka do soro la ki kanyana ma ya to ni balo noe voilà adaba kun kon yoy nye robe abe maintenant abe dépend ibe bara yoro muna surtout anga jamana nonona parce que jamana do la jagwari mono jantala parce que ni ko ki dona l'école la mokono ube madrasa la mokono nana ina fa famille be nyam ma se santa fo mbali tabe ko mena de jagu ya depuis kala yoro ko be kenka ba dossier kala yoro donendo i sertu madafa la tata wa ubena utese gen fana directeur be wele sangane wati ni mamumbo asrafe ibe wele fama on fait ube akonya na baba ko fait ube were be na ube blasira mais bon en fait non bon bara inkembe bara suga fly parce que école soula amba ebo o e directeur donc gouvernement o hali privé non na iba sur hali no mata o be no no privé wala mais madrasa wala madrasa tigo teta gouvernement na o no bon at koin konin kelen donti bon munum fana ya damine kata bon abiko me ko luka ko kun folo kera chugo mena o te ka mo to sugar black cola mais au fana bete dore parce que aram kala nyere la ube ama fo madrasa bara konona nonona bon hakili bala chorba do kama ko andelindo ka hondela mais kadi ko oluma delola olubu ka sokono abina fuide karmo nimen mais karmo nindi bo ulu delele tola o tien akaso anambe bolo sayoro le la de aka nyona ka malo bani ndo anambe sayoro la me abeka ni fonyo tikiti
kutinyana bi koni mbina hati metinyana hamfe oti habedamade nanga boka di mogomati bo ni famia munana ko yo no tigi kara madrasa tigi madala nenda fensoro de pesete de ari mugani ta o soro mando tigi la mogo nga famia ni famba bo chugana me natinya bo atuka ko me ambe ka do program kula ango ka ni gouvernement be baraka nyo gouvernement dum fana be baraka mine munun kono nana ni yodo donc jago ya makede donc soit ambala amba beke ou be antala ambeta krefe mais tumodo la ambala tumodo la antala bo vraiment ko no baraje ne voilà gouvernement ni fin dama min ba arranger o di appliquer mais min to arranger o bla krefe voilà bon kasoro e mo ko mere bon tumodo la fana a problème ye wa kono quoi parce que be ba soro do e karmo ya ma foko tonyonendo bo o ma do en peslo make mais o karmo kele o sanduro woro be santan ko fe afana be kala sonindo dayele bo abe bugu sonindo jo be tol sonindo jo ka kala dama ni blala kana ni karmo ko ku ka kono te donc kono ale tumbe ka foko ateka mine ka nyame be ale fana be se go no la wera donc ko ni bo ne kon be wulu de jala ki wala ka te hal gouvernement ka voilà parce que ni nyeta mu mayala o ko sigintala voilà parce que anya fe tugo mina sansa ba ko fe ni mun tararete la ko mene sansa ba ado werete o soro parce que ulu fe rete ta do ni ya e ki desere tumoto mo ça veut dire que banado de yi dese bon ni banado yi dese o ko fe etara do ni mun tume soro o jor amen il là-bas il beta parce que les frères sont états fanga fanati la ga boli ke ble bon fem fanati yeno mo ka fo ka ni kama mina jurudala oti oh e ka ko tanye amano voilà amano bon fo ni ala ere nyani ma la harani do soro ka no te nyen na beta ti voilà ame singana Cheikh Moustapha mettre ka eriko souvent grève beke bena akera ay mo yo ay mo de ba kila che ay bo kala nyoro la we kabakuru filu bula bo jako yo ko wota we daka wati dola abe beni metri do be ka kurudi wona metri do déplacer una na kurudi la mo don kala manajo mo minu ba signé o dona o te eri signé ni grève tarake do ko kelenye ka ke kalo kelenye kalo fla kalo saba o lo konete fin sura alors que kalandon dem parent no lube ka fin sara no lube ka no be ka kalo sara sarawati mina anni bede be jati har ni ye kalo flake kalo kononto de kanga sara o de be sara direction kalo tande kanga soro sara o be sara o congé bo kono ka congé to kono grève ko kera o grève makeo ni aw ye joro jumane tanina yelo ba wulde ko wa Amen. Yani gani ngal jabi nfika do fo yan pesi ko ina do nalbi wati ouais ma tele doni sara dogal ko o fana be se kana ni yan pesi ko na fo sa ja fo tuko parce que ni tra mali sharia fana be fen do fo sara manga jigi min juko o fana de be bon ni ega mo te au niveau là bon ni gi bu do yan pesi la te no bon ni yoro fana bela jide muskila be do fana tala nu banaga ta kramo déclarer o temeno go fe yen pesi mi fleni kanga marhala be de concerné ngavo ko lycée udron parce que ni yo jetemene comme sorobe boyani ba hatta marhala asasiya munum be fondamental la a do be no luka saraka chango se boy do ka saraka cha donc wala akanga be de concerné surtout munu yere saraka nga do ka do o le saraka nga yele ka beni mali yere ka sara hakay donc no kera ibisiga mo garantie yen pesi la o la ça avancement ni fait munu be permanence kula ni be be o avancement be ancienneté o be bon o be pas ni bela jelene kuna ko ni muskila ko ni mina dron do tay utado mais chaman tay am do bomo ko ni o madrasa ko be ba o ta ke fo docteur ya fo ko do de la ga fo munu ngol me bursugo munu ngol me bursugo no lube mais bomo ko ya ga fo madrasa bo mo bule mi ta do ma jambe singana nga tem anga fema anga nyingal question d'accord mina bon si ça e grève ko kuma fo o bewina no kileni parce que muskila min be grève ko ina o e be ga er ko fo ça on est mo permanent
o bɛɛ tɛ sɔrɔ a la o mais ni mɔgɔw tɛ permanent ye bon olu kelen no mɔgɔw ye n'a fɔ ni mɔgɔw bɛ baarakɛla la sisan i bɛ bɔ k'i jɔ gudɔrɔnda la dɔrɔn bon karisa n'a ne i kana n ka nin baara in kɛ a b'a kɛ i b'a ka sara d'a ma a banna bon minnu bɛ heure la madrasa karamɔgɔ minnu bɛ heure la olu bɛ komi ten de quoi i t'a sɔrɔ i bɛ san 10 k'o kɛ san 20 kɛ kalanyɔrɔ dɔ la jusqu'à présent i bɛ o fɛngɛ kelen de kɔnɔna la i tɛ bɔ o kɔnɔ quoi donc ni grève kɛra a tɛ sara congé minnu bɛ di a tɛ sara don chômeurs alors que gouvernement b'a fɔ chômeur payé bon n'a fɔra chômeur payé o bɛ bɛɛ de concerné n'i y'a ye gouvernement ko k'a sara a fɔ ka fara kan donc o kɔrɔ de ye ko minnu bɛ yen nɔ n'u olu tɛ permanent ye normalement a kan ka sara olu ye mais école la est-ce a bɛ sara n bɛ k'o de f'i ɲɛna dɔw b'a sara bɛɛ de t'a kɛ sinon hali ni même kuma madrasaw de kan kosɛbɛ parce que n bɛ école ne yɛrɛ bɛ cours de école dɔw la o école ninnu na ni i nana i déjà k'i déplacer la ka na kalanyɔrɔ la ka ban ni problème nana o don kɔnɔ a b'o don si dɔw bɛ yen nɔ chanceur dɔw bɛ yen u b'a fɔ i ka n'a y'a sɔrɔ 7 heures b'i bolo ou bien 6 heures de b'i bolo ni grève taara o labɔ i b'a bɛɛ mentionné a bolo mais dɔw fana ta ye n'i taara n'u taara ka t'u ka cours interrompu k'a to heure min na n'a y'a sɔrɔ i kan ka 2 heures de kɛ ou bien 3 heures n'a interrompu ra kɛ hali to 1 heure la o 3 heures kɔni i b'o mentionné bon o ye grève sira ye hata ni i taara kalanyɔrɔ la sɔgɔmada fɛ i taara sɔrɔ problème dɔ bɛ yen n'i ma na i b'a mentionné mais kalanyɔrɔ dɔw la hali ni déplacer ra ka taa e taara olu yɛrɛ de ko bɔn bi kalan tɛ yen bi o don tile kelen o heure kɔni i t'o mentionné o kalanyɔrɔ de ka ca o de ka ca bon an yɛrɛ bolo o ye bingali de ye parce que contrat a bɛ komi contrat dɔ de bɛ yen n'ale ni ɲɔgɔn cɛ masalan mardi o mardi ne bɛ t'e fɛ yen n kan ka heure 5 de k'i fɛ yen bon ne bɛ n ka programme dilan ka bɛn o de ma bon ni ne nana ne n'a sɔrɔ fɛn dɔ bɛ e bolo normalement adamadenya ɲuman bɛ yɔrɔ e kan ka to ne ko o 5 heures ni si parce que ne ye n programme ka bɛn o ma mais e ko dɔrɔn ne nana a ma bɔ ne na a bɔra e de la e tila tuguni k'o tɛ se ko parce que ne m'a kɛ bon est-ce que adamadenya ɲuman b'o kɛ oui lutte bɛ kɛ parce que lutte min don toujours an bɛ kuma ni directeur de ye i y'a faamuya an directeur de bɛ kuma mais a y'a essayer ka kuma n'u ye wa a kumana n'u ye nin bɛɛ la o d'accord an bɛna a kumana n'u ye nin bɛɛ la voilà a Cheikh Mohamed Zaki a bɛ ka aw accuser donc aw ka jɔyɔrɔ ye mun ye nin na aw jɔyɔrɔ ye mun ye ala k'an bɛ sababa bon min ye grève ko ye kuma caman na grève tɛ an ka mɔgɔw concerné ka caya mais n'a sɔnna gouvernement ta ma a bɛ sɔn a ma dɛ parce que grève ko kun tɛ se madrasaw la o sisan kɔni n'a bɛ école la a bɛ se madrasa fana la misaliya la an sɔnna gouvernement ta ma mais an ye salon bɛɛ kɛ k'a ban an ma tile kelen bɔ grève kama ne yɛrɛ bɛ se k'o dɔn madrasaw bɛ yen san bɛɛ b'o kɛ tile kelen tigi la sisan ye salon scolaire bɛɛ kalan ma tile kelen bɔ sinon madrasa dɔw fana bɛ yen n y'a faamu c'est comme fɛn ninnu kuma caman ale bɛ fɛn dɔw fɔ fɛn ninnu caman tɛ se ka généraliser i bɛ kuma o kuma hala dɔw bɛ yen ka dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ olu bɛ y'a kɔnɔ dɔw bɛ fana tɛ y'a kɔnɔ kuma caman na madrasa minnu bɛ yen n'u ka surun ekɔlisow la ni ekɔliden ninnu bɔra dɔrɔn u bɛ ɲɛsin olu ma mais ni minnu yɔrɔ ka jan na kuma caman i b'a sɔrɔ olu bɛ kisi waati dɔw yɛrɛ u bɛna ka na k'u bɛna négocier ni directeur ye k'a fɔ a bɛ nin wari in d'a ma pour que n'an bɔra an ka tɛmɛ ka mɔgɔw kan dɔw directeur dɔw yɛrɛ ne wele ka ɲininka n ko n'a kana wari d'u ma a y'a fɔ an tɛ système kelen na an tɛ ɲɔgɔn ye sira la aw bɛ ka réclamation min kɛ a sɔrɔli nafa foyi t'anw kan a t'anw ka kalanyɔrɔ kan a t'anw ka baarakɛlaw kan ko wɛrɛ de don salon kalanyɔrɔ dɔw la u ye kogo yɛrɛ de ta ka taa don fo kilasi kɔnɔ ka denmisɛnninw labɔ o kɛra yɔrɔ dɔw la ma bɔ o kalama bon degun in kɔni bɛ yen degun in bɛ yen mais aw bɛ se ka mɛtiriw rembourser nin na cogo di bon komi n ye min f'i ye kuma caman na ni mɔgɔw n'a bɛ sigi fɛn dɔw bɛ yen u bɛ nɔgɔya ni ɲɔgɔn cɛ mais ni aw tɛ sigi fɛn dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ o tɛ se ka fɔ bon ne hakili bi a la Ittihadul Madarisi bureau national k'a fɔ ko ni Ittihadul Mualliminaw sigila ka kuma nin kan ne hakili tɛ a la n kɔni donna bureau in na a ma mɛn kosɛbɛ parce que i b'a la sisan fɛn o fɛn ye san 6 san 7 ɲɔgɔnna ye n bɛ a la
mais k'a fɔ ko nin point ninnu tala ka na ordre du jour ye nin y'an ka kuma nin kan o ma ɲi mais an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn wɛrɛw la mais n'u nana aw fɛ waati a labɛnnen don a ka baro kɛ nin kan wa dayɛlɛlen don an baarakɛ ɲɔgɔn a fana labɛnnen don dayɛlɛlen don an baarakɛ ɲɔgɔn an tɛ se ka taga ɲɔgɔn tɔgɔ a ye solution ɲini o la an tɛ se ka taga ɲɔgɔn tɔgɔ o bɛ ja voilà mais bi segin kuma kelen min kan kuma fɛn caman fɔ anw ka fɛn ninnu de généraliser man di a bɛ se ka taa sisan u bɛ na an bɛ ɲɔgɔn faamuya la anw fana ka niveau la an bɛ information jigin ka taa y'a kɛ tan mais a waleyali waati dɔ gɛlɛya bɛ y'a la bɛɛ ka a waleya o gɛlɛya bɛ y'a la misaliya la kalanden minnu tun bɛ Libe ka bolo kan u ka salaire ko gɛlɛya la an ye réunion kɛ ka directeur bɛɛ wele san'u ka wari ka d'u ma a ye wari di u ma walasa u ka situation ka se ka kɛ donc n'u ka wari nana don min n'an sera ka diɲɛ a ka wari kɔ o don n'an ma se ka diɲɛ a bɛ tigɛ ka bɔ a la u ka wari tɔ bɛ d'u dɔw y'a waleya mais dɔw bɛ olu ma ko fɛn dɔ a la donc fɛnw de don kuma caman kurukɔnɔmɔgɔw bɛɛ ka laɲini ba tigɛ ko ɲuman ye mais waati dɔw hakililaw bɛ se ka fɔ ɲɔgɔn kɔ a bɛ furu ɲɔgɔn kɔrɔ mais laɲini bɛɛ kɔni ye kalan ko in bɛ se ka ɲɛ cogo min o de an bɛɛ lajɛlen ka ɲini fɛ n'an ye ɲɔgɔn ye k'a fɔ an tɛ ɲɔgɔn faden an tɛ ɲɔgɔn jugu ye a ka ca Ala fɛ fɛn caman bɛ yen n'an sigilen o kunna an bɛ bɔda sɔrɔ a la. Docteur Mohamed Tahir aw fana ka hakilina ye mun ye gouvernement côté la n'o ye grève ba min bɛ ka kɛ tan a ye grève fɔ fɔ parce que mɔgɔ minnu ye victime ye o ye maître ni kalanden grève ko na fo analyse ka kɛ analyse basigi ye dɔɔni parce que fɛn kelen tɛ permanent c'est-à-dire mun bɛ kalan yɛrɛ bolo n'a b'o sara kalo problème t'olu bolo mais a caman bɛ vacataires de bɛ frappé n'a ye Mustafa y'a fɔ cogo min na ni déplacé la ka ban adamadenya yɛrɛ b'a ɲini hakili fana b'a ɲini ni mɔgɔ kɔni déplacé la ka ban ka taa a fa k'a signer mais a ca mun bɛ kan ka kɛ état des lieux min bɛ kan ka kɛ dɔw bɛ yen école dɔw bɛ yen n'o y'a dɔn k'a fɔ ko u ka mɔgɔ bɛna u bɛ téléphone cɛ u bɛɛ ma karisa aw kana déplacé bi dɛ o bɛna o ye mɔgɔ labɔ ni mun nana u b'a signer mais mun nana u b'a fɔ a ɲɛna o la u t'a signer tu vois mais fɛn a bɛ filɛ adam parce que a ye fɔ a vacataire ko n'i ye vacataire ni déplacé la o kɛla u ma wajibi u ka sara mais hali gouvernement na parce que i b'a dɔn responsable fana bɛ gouvernement na parce que gouvernement i bɛ lycée la n'i ye procès principal i bɛ heure 16 le ta ni fɛn fɛn tɛmɛna k'a bɛ sara 2000 francs kuma bɛ fɔ nin hali gouvernement na bɛ yen n'i ye stage procès titulaire ye i bɛ fɛn de ta 18 heures i b'o ta ni fɛn fɛn yɛlɛla heure 18 sanfɛ gouvernement b'a sara i ye a daminɛna heure supplémentaire daminɛna san mun na parce que i b'a dɔn wari ko la waati bɛɛ adamaden bɔ hakili jagabɔ le ka cogoya ye n'o tun ye a daminɛna san mun na 2 heures de la ka di ne ma lycée Askia la sam i kɔni b'a dɔn grève tun tɛ ban yɛrɛ pewu parce que fɔlɔ an tun tɛ kalo 3 yɛrɛ kɛ mais 2 heures nin san banna o ye 20 k'o di ne ma donc o kɔrɔ k'o ye 2 heures o y'a bɛɛ compter mais a nana se o kɔfɛ o tun bɛ min kɛ dɔrɔn kayɛlɛ bɛ kɛ directeur proviseur ka bureau kɔnɔ n'i ye cours min kɛ i bɛ taa signer donc ni min ma kɛ don min na o tɛ signer dɛ donc ni vacataire kɔni n'i tɛ permanent ye n'i ma na direction bɛ se ka parce que n'a y'a fɔ ko adamadenya ko la n'i miirila k'a fɔ nin ye n ka baarakɛla le denbaya le b'a bolo parce que fɛn bɛɛ f'i k'a jateminɛ i kana fɛn bɛɛ jateminɛ ni wari ko nin ye quoi i b'a adamadenya filɛ a kɔfɛ ni karisa ne n ka maître ɲuman don n'i y'a perdre don min na et puis dɔw mago tɛ maître ɲuman na koyi san dɔ la ni dɔw kɛlɛla ne y'a fɔ a tigi ɲɛna ko karisa n ko n'i ye i ka maître perdre i bɛ nimisa la kosɛbɛ ko monsieur Mega ko c'est pas mon problème ko moi j'ai besoin d'un professeur qui s'arrête devant les élèves même s'il dit ah bah t'as ça o mɔgɔ fana bɛ yen donc fɛn caman bɛ yen social côté bɛ yen social côté bɛ yen ni n ka maître ɲuman de ye gɛlɛya nana o ma grève ka ca i bɛ se ka sɔn forfaiteur dɔ d'o ma a tɛ foyi tiɲɛ i ye mais k'a fɔ ko fɔ n ye vacataire fo ka grève sara ma da la ne o texte kɔni bɛ yen parce que hali gouvernement yɛrɛ faamuya sɔrɔ la docteur Goro Ndiaye waati bɛ ka taa dɔɔni minute fila kɔnɔna na o côté o ye bon o ye mun fɔ normalement bon an bɛ se k'a fɔ a fɛn kɔni fanba fɔra parce que baara in kɔnɔna na bon hadamadenya côté bɛ yen sɔrɔ côté bɛ yen bon administration côté bɛ yen donc nin baara saba in de bɛ jɛ ka taa ni ɲɔgɔn parce que fɛn mun don hadamadenw de bolo b'a kɔnɔ n'i ko ko karamɔgɔ ma hadamaden n'i ko ko kalanden hadamaden n'i ko ko direction de ko don ne t'a fɔ directeur parce que an fɛ yan madrasaw kɔnɔna na n'a fɔra direction bon mɔgɔ kelen don
a caman na mɔgɔ kelen don bon o tɛ direction o tɛ direction bon ne b'a fɔ ko direction ne kɔni b'a fɔ direction parce que n'a fɔra lamɔ mun bɛ kɛ madarasa kɔnɔ ou bien lamɔ mun bɛ kɛ école kɔnɔ n'o direction fɔra o dɔgɔyalen o ye mɔgɔ 5 o dɔgɔyalen o y'a ye foyi tɛ yen o ye mɔgɔ 5 ye nka ni mɔgɔ kelen yera yɔrɔ min na donc e kɔni b'a dɔn tɔgɔ in yɛrɛ man kan ka ɲɛsin o ma voilà tɔgɔ in man kan ka ɲɛsin o ma ouais n y'a dɔn donc c'est pour cela mɔgɔ 5 ka yɛlɛn sanfɛ o bɛ sɔrɔ yɔrɔ min na ne kan b'o yɔrɔ de ma voilà donc pour que an kana segin kɔfɛ parce que kɔfɛ segin se man di bi donc baara in kɔnɔna o kan ka y'a la donc hadamadenya yɔrɔ mun bɛ yen nɔ o de fana bɛ don ko ninnu na mais dɔw ka yeta tɛ hadamadenya yɔrɔ ye dɛ dɔw ta ye sɔrɔ yɔrɔ de parce que o heure supplémentaire minnu filɛ nin ye ou bien o vacataire ka heure minnu filɛ nin ye kalanyɔrɔ fana direction mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ olu ka calcul bɛ boli o yɔrɔ de kan kalanyɔrɔ dɔw yɛrɛ bɛ yen u yɛrɛ bɛ kalandenw sara u ka bɔ o kalanyɔrɔ bɛ yen u bɛ a ye mɔgɔ dɔw wele bɔ a y'a lajɛ aw ka to ka nin kɛ nin don Maître bɛ se ka perdre cogo min na bon olu hali n'u ma kɛ maître n'u m'o fɔ o dajɛ la n'a kɔni kɛra maître dɔrɔn tɛ perdre o kalandenw yɛrɛ fana bɛ perdre donc o kɔrɔ ye o tigilamɔgɔ yɛrɛ bɛ mun na a t'a ɲɛdɔn mais sɔrɔ yɔrɔ o de b'o intéresser a la voilà parce que sɔrɔ fila b'a la sɔrɔ fila b'a la sɔrɔ fɔlɔ gouvernement bɛ subvention mun di o garantilen dafalen bɛ k'a bolo parce que gouvernement fɛ ni subvention bɛ d'i ma a tɛ d'i ma dɔrɔn ko ni grève kɛra ko dɔ bɛ tigɛ ka bɔ a la a dafalen de bɛ d'i ma o ka bɔ a la kalanden dɔw fana bɛ wari sara o fana ta dafalen bɛ mais problème bɛ na yɔrɔ jumɛn na kalanden minnu bɛ kalan na ye olu tɛna kalan sɔrɔ a ɲɛ ma bon karamɔgɔ fana tɛna parce que ni karamɔgɔ ma na kalandenw tɛna fɛn sɔrɔ wa karamɔgɔ bɛ na a tɛna kalan kɛ o ye kelen mais a kan ka dɔɔni mun fana sɔrɔ parce que fana dɔɔni mun kan ka sɔrɔ parce que aw yɛrɛ y'a fɔ kuma tɛmɛnen na ko a ka wari dafalen tɛ d'a ma donc o fitinin mun fana ka kan ka d'a ma o fana bɛ tigɛ munna a ma fosi kɛ ko bɔli kɛra mais bɔli kɛra o y'ale nɔ ye wa maintenant bɔli in na u b'a gérer cogo min na o ye gérer cogo 3 ye dɔw bɛ yen n'i nana o don tile mun mɛn hali n'a sɔrɔ k'u b'i bolo fo 17 heures i b'a signer o journée kɔnɔ mais ni journée banna par exemple n'a sɔrɔ kalandenw nana fɔ ko 24 heures 48 heures ou bien 72 heures tile 3 donc don fɔlɔ in kɔni na a kɛra don min na dɔw bɛ jɛ n'a ye a ka taa nka dɔw fana tɛ n'a kɛra sɔgɔma ka taa se midi ma o y'o dan ye donc ni cours b'e bolo wula fɛ i sen t'a la dɔw yɛrɛ fana fɛ yen nɔ o yɛrɛ tɛ dɛ téléphone de b'u bolo nka cɛ o bɔra ha kana se yan o kɔrɔ ye di wari mun b'i bolo yan i sen t'a la voilà dɔw bɛ baara kɛ ni o cogoya ye donc o fana ka bɔ a la dɔwɛrɛ bɛ yen mun ka jugu ni nin bɛɛ ye ni mois de mars sera an bɛ mars la mars avril kalanyɔrɔtigi dɔw bɛ matière dɔw sen bɔ a la voilà nin bac la ou bien nin DEF la ou bien nin na nin tɛ na ou bien nin tɛ coefficient bɛrɛ ye donc aw ta an b'a jɔ yan u b'o wele réunion na k'a fɔ aw ɲɛna ko ni nin sera bon an b'a jɔ yan à partir de 15 avril ou bien à partir de comme ça an b'a jɔ bon an y'o bɛɛ ye a ko in kɔnɔ o bɛɛ ye n bɛ k'a f'i ɲɛna olu tigilamɔgɔw ma don a kama baara in yɛrɛ taabolo ɲuman ko tɛ dɛ olu bɛ sɔrɔ de la a kɔnɔna na donc c'est pour cela ni kalanyɔrɔw cayara bɛɛ n'i ka sɔrɔ dɔ surtout privé la a sugulamɔgɔw ka ca la question dɔ bɛ yen question ɲɛnaman don ni livre in filɛ nin ye o don an ye nin présenté yan n'o Itihadu Al-Mudarrisin u ka livre don o b'a fɛ ka kɛ muqarraru de ye jamana kalanyɔrɔ bɛɛ lajɛlen bɛ se ka a don u ka programme na cogo min o ye matière o matière bɛ yen ni matière damadɔ tɛ depuis première année kana bila fo 12e na 12e yɛrɛ ta de filɛ nin ye tan bon ne Musa fana jɛɲɔgɔnw o ye a baara caman kɛ komi aw bɛ yan bon ye madrasatigiw ka représentant ye sisan o sera aw ma aw ka yeta ye mun ye nin na aw bɛ se k'u dɛmɛ ni mun ye nin na a ka se ka se jamana fan bɛɛ fɛ bon min ye kitabu dilan ko ye Itihadu ka niveau la Itihadu yɛrɛ y'a laɲini ko kalanyɔrɔw ka karamɔgɔw bila ka na u ka fara ɲɔgɔn kan ka se ka livre labɛn kɛrɛnkɛrɛnnenya la lycée matière falsafa b'a la n'o ye philo ani histoire géo b'a la ani kura olu fila de tun t'a la fɔlɔ a réunion kɛla mardi yɛrɛ la karamɔgɔ dɔw nana mais dɔw ma na mais waati an bɛ waati min an bɛ kuma kelen min fɔ waati bɛɛ livre ko la problème tɛ livre ihidadu le ye ni livre ihidadu n'i nana n'a ye i bɛ taa n'a ye Itihadu la
itala ita la commission do be man dulu ma bala je nu yala je ka fo a fe mi yirne do programme na ni livre bara la bi sora ko kasi fo ite ba ta ka ira ita du mo la ni livre bola ni na kunye kan de ma bara da fle na ka boloka mais aya ka kalara kana ka kalaro ita du che ko so comme ça livre validé ka fa mais livre ko na ba kalama bon ne ko ni ne chef la ka ba kalama ta kalama d'accord on voulait là rayon de la ka fo ko mettre bina séminaire ke livre boka ado ma se ka so do ka ko bola séminaire kala aw e ka kuma famia Mustafa aw ya présenter kalanyoro la wa alhamdulillah les livres pleins à terre nous concernés parce que avec école les concerts école les cas programme lycée école les cas programme c'est pour cela à ma irola ma min fo amina tasmin ke ayu ba kalama voilà comme on fait au livre ma labe folo no bala ganga de au lieu ma ka baja avec docteur Mohamed Tahir e ka yete mu yo fle ka programme mu fle au bolo ni gouvernement ya bo a livre fle ni la benendo sera kalanyoro do la déjà do ya akain ko mais la fin il va donner une connaît avec comme contenu c'est-à-dire akanga min ke classe kono parce que gouvernement programme ne va mbolo programme ne va mbolo contenu le bay et de bita à texte à fond ni yere on va continuer mais ka faut livre officiel avant ko officieuse tu vois informel est mieux sinon livre pour que livre kata classique kono ande la ka comment faut ka teme straw le bala yoro le bala na ma c'est officiellement al do de la ka afin que ka mo wole kana ne connaître kata parce que ne ba da be ke chomne e ka fin de l'entendre ni do ka be ka ministère la kata lancement ke mon c'est kata parce que tu vois donc teme straw ba ka fin valider parce que e bisa ka ke yere ka dlan mais comme anya fo chomna ko ni awa ka to ni wulute ka tu bagam ko je man be tu ko donc gouvernement mali boudlan faut faire fana de ka ke mo bol donc beben ki débrouiller le be fin kono mais ka ke officiellement am se ka anda dola donc obi yere ka compétence les bolo na sera ka chona mais livre ko ni teta classe kono tim tu vois mais comme vide les be parce que ita sur mo chama be programme bo se ka fait de la vrai mi se la ga do de ti débrouiller no e fo ça ni mambe soro voilà comment famera docteur Boronje bon livre ko no akacha ko ni ndoronte parce que fenyere problème e muye ni yoro yi agala ya kum folo ko ni bon madrasa kunda bese ka fo afin avec la union des madrasa ani ministère de l'éducation mo ni ñonche ni fe influence ka kanka fe parce que ulu fana fe ni union des madrasa masomuma ulu tse ka o valider parce que fe mon sebeni do asabena chugo mina asabena la halamuna ulu ta do normalement kanka bonu nunde fanfe kase uluma bon oye côté de bon nous fana union des madrasa fanana ni livre bora en fanfe fala mo fana te ulu fana bulo mo be se ka ni fe su ko no contrôler ate c'est que reno na oba fa nya mo ko mais parce que ni bara ma ko be technicien na parce que livre te dlan kun fe avec lanka bella nyini do de ma ala nyini do we gouvernement kala nyini ala nyini do we madrasa te ko kala nyini do wala nyini fly de be fara nyonka ko sigi sinka ka mo ko nyini mono fana fam ya lendo livre dlanka donc mais fait me ka kono nana kada mine livre so page follow la foka tase Alabama aka kanka se kala nyini nunde so donc abe o debe bo abe foma ko livre mais maintenant au livre fana kanga teme fleli kala do bolo parce que na dlambaga o yadla fleli kala u bala u ba fle donc ni dlani kala u yadla ulu ya di fleli kala follow ni flanama ulu fana ko ulu yuka photo u fo ala o labena kaba o la sisa abe sorokata décision tala ou fait donc décision tala ou fana ya nulu ka décision ta olu fana be wari tigu nyinigali ke akonyela wari joli be se ka dama est ce que wari be ka dama wa beteme jogo jume fe parce que ni be fana ko fe imprimerie fana be donc décision tala ou olu ni wari tigu be nyonwe oni imprimerie be nyonwe o ko fe c'est pour cela tasira inka ja ni koina abeteme mo min bolo ça veut dire mo ka décision be ni koina kata mo ko tay ega kuma famera Cheikh Mustafa aflega kuma min fo labe o labe ma bolo wa ayo lu do kewa
Voilà, bon, on fait un go, un livre nous glani, comme à ma parfum. Avant go, avec un marhala de marore. Aïe, y'a la barake, aïe, voulez qu'à bara de okloka. Bon, maintenant, aïe, m'ouvre la bara là. Nous, au bara noara, c'est un galo clala. Aïe, l'égina aussi, qui va voir l'égina tansik. Donc, on l'a balagé, nous, c'est là. Est-ce que ani programme metali ɲɔgɔn ye wa kelen bon an ye fɛn minnu ɲini a ka kɛ livre kɔnɔ est-ce que olu b'a kɔnɔ wa bon ani an ka laɲini o dɔ ye jumɛn k'a lajɛ a ibaraw parce que musawa ko de don donc maintenant k'a lajɛ est-ce que a man girin u ma ou bien est-ce que kuma gɛlɛnw t'a kɔnɔ bon olu fɛngɛ ninnu donc n'o baara banna tuma min na an bɛ sɔrɔ k'a bila ka taa di muraja'kɛlaw ma o muraja'kɛlaw sisan o de ye an ka khubaraw n'an ka dagaturu ye ani directeurs donc n'olu y'a muraja k'a ban après an bɛ sɔrɔ ka se n'a ye ayiwa ministère mɔgɔw fana ma baara tɔw bɛ kɔfɛ baara tɔba de bɛ kɔfɛ ala k'o dɔn voilà an ma tila fɔlɔ donc a bɛɛ n'a marahala de don minute kelen Cheikh Mohamed Zaki bilangi min bɛ ka fɔ programme kura in aw b'a kalama programme bɛ cogo di minute kelen bon programme an bɛ ala tanu programme de y'an ka laɲini yɛrɛ ye ko caman madrasa ko la ni programme appliqué la ka ɲɛ a bɛna ka na o degun wuli n'ala sɔnna kɛrɛnkɛrɛnma n'o ye convention ko c'est convention ko b'a kɔnɔ convention min ka kan ka kɛ n'o ye madrasa ni ministère cɛ c'est n'o kɛla laɲini caman bɛ yen karamɔgɔw ka niveau la ni gouvernement ka subvention nana kalanyɔrɔ la o bɛ se ka to kalanyɔrɔtigiw bɛ se ka olu kɛ karamɔgɔw ye kosɛbɛ bon an bɛ lamɔ min fɛn nɔfɛ bi tile la n'o de ye ka madrasaden labɔ madrasaden min bɛ se ka taa mɔgɔw fadenya kɛnɛ kan jamana baara cogo la ni sɔrɔ ɲɛnabɔ cogo la o kalansenw de b'a kɔnɔ kosɛbɛ a programme daminɛ na madrasaden bɛ se ka kɛ ministre ye fɛn bɛɛ bɛ se ka kɛ député kanko tɛna kɛ barrière ye maa si ka kalanko kɔnɔ n'a programme appliqué la comme a bɛ phase de essai la madrasa damadɔ y'a daminɛ bon alhamdulillah madrasa joli bon madrasa 50 de taara Mali la ka essai k'o la kapu bɛ yen madrasa 2 taara o la Bamakɔ niveau la a y'a daminɛ san jumɛn de a daminɛna ɲinan de mois de janvier la a daminɛna gɛlɛyaw bɛ a la parce que an ye formation min kɛla mɔgɔw kun a ma mɛn kosɛbɛ ni tile 5 dɔrɔn de k'a la mais o kɔfɛ mardi la formation 3 kɛla la yɔrɔ minnu bɛ yen n'olu ma sɔrɔ olu ka maitre bila o ye musaraka faamuya sɔrɔla yɔrɔ kuma kɔni ka fisa Cheikh Mustafa programme kura in n'o ye bilingue ye français ni arabu ka se k'o kalan denmisɛnninw kunna aw fana ka yeta ye mun ye bon ala k'an bɛn sababu ma an y'o de fɔ yan ka tɛmɛ programme nin kɔni n'an sen donna a baara bɛɛ la n y'o fɔ bon a taa an n'an sen b'a la donc a dabɔra min kama n'a kɛra o ye an b'o de fɔ ka fara ka toujours n'a kɛra o ye alhamdulillah an bɛɛ b'a fɔ parce que an y'a yira k'a fɔ terme islamiya yɛrɛ ka ca bonyana nin na kosɛbɛ ka tɛmɛ kɔrɔlen kan n'a kɛra kɛcogo ye dɛ voilà madrasa den bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ i n'a fɔ ekɔliden bɛ se ka fɛn fɛn kɛ jamana kɔnɔ madrasa den fana bɛ nin sen don a bɛɛ lajɛlen voilà y'o de fɔ a kana ko de Mohamed Tahir minute kelen fɛn c'est-à-dire a programme suna yallogaben bilinguisme matière scientifique le bɛ kɛ tubabukan na ani français yɛrɛ a ma se na tɔ bɛɛ bɛ kɛ arabukan na f'an k'o préféré latigɛ k'a fɔ ko o bɛna fɛnw kɛ français na ka to ten ka a bila ten a ma kɛ ten matière scientifique parce que a maître ma ca an bolo arabu la ani fana n'o y'a kɛ ka se niveau dɔ ma a bɛ taa yɛlɛma ka kɛ français san'an bɛ o waati kɔnɔ an t'a daminɛ depuis duguma ka yɛlɛ a tɛ foyi bali donc en tout cas nin programme dilanna mɔgɔ si ma exclu mɔgɔ si ma bɔ a la o ye jama fara ɲɔgɔn kan c'est à dire arabu kalannaw a kɛla madrasatigi o a kɛla kuranna mɔgɔ ye o ye jama fara ɲɔgɔn kan sɛni na nin programme de ka kɛ fɔlɔ Mali la donc programme in jamana in bɛɛ lajɛlen ko don jamana a bɛ dilan jamana bɛɛ le kama mais a bɛ min na a bɛ phase d'essai le la fɔlɔ parce que programme bɛ testé le a bɛ filɛ est ce que a ka ɲi ou a man ɲi yɔrɔ ɲuman ka ɲi a la yɔrɔ ɲuman man ɲi a la a bɛ fɛn kɛ ten n'a y'a sɔrɔ premier cycle la yɔrɔ kalanyɔrɔ dɔw la mètre 1 de bɛ denmisɛnninw kunna ou bien mètre 2 olu de b'u ka matière bɛɛ d'u ma wa ni nin programme nana don n'a tigilamɔgɔ tɛ français dɔn a bɛna kɛ gɛlɛya ye o fana ni y'o le fɔ ko n'a appliqué la ka ɲa o fana sira dɔ le tala la min kan ka kɛ français la ne tɛ français dɔn o bɛ français mɔgɔ le ta ka na o b'o kɛ o y'o technique fana bɛɛ kɛ c'est à dire ni se ba t'i ye i bɛ mètre 1 ta première année deuxième année
na be français ke primane la wasoro deuxième année don mimbe arabu ke primane be deuxième année la na le tara prima deuxième année ta no tara arabu ke primane wasoro mimbe français ko be deuxième année antu ko technique chama ke dimi fana bi se ka me ala nyini bayre mo kilin ka se ka fla beke o fana ko o se ka ke fana mais metu la bien o ka abina la bene o abe damna la folo tour goro bon parce que bilingue coin ne ko mbolo hakilina yoro mumbe sinkambi no yo yirana jela bo okay parce que mbali gouvernement no fe bara madrasa no na abete jele ko modo la fin do be dakena ka obe barake no mais décision yere final abe ulude bolo wana yu je chukume ubakete fuite bo bara no chaman kon beketi bilenga ko kun folo en kera ambe ka fuko mun kanyi o dabara madrasa o doronde kam nga o essayer damne wati la tukuno una na groupe wera faroka donc ma do fana bina ta dlan sanju mena kana faroka no e bulongo no kala ko fana ka kanka do akono bo mun on dlana bulongo no kala sentora mais adun fana yira la ka ko bulongo no kala sen ka kanka do ala bo bina do ala do chugo muna bo mo nye fanya folo mais akoni ya fo la nyini na o yu wele ko fara nyogonka palais de congrès la ka fo ko be ka kanka je programme dola mais beka kanga je programme mo ngonna nto chugo do fola mais femu e madrasa utaye bo essayer damnena mois de décembre la essayer damnena bo nebolo musafa ya fa chugo mina na karate ça veut dire que la nyine munu be kanaka ni am ye barakala parce que am fe be am be barado kala na karatara o ta chugo ma okay parce que anta e ka technicien baraka ka fon laben ka mais décision do be sans fait parce que na abena wole ulu ba wole yo do no loko kaka ke chugo mina bete me fa yan jewo amanjewo la nyine soro la ka ba voilà no kon siraka ke me se ka fo vraiment madrasa den yere mun be se ka nyeni la hara fara nyonga se ka soro awa be se ka soro mais bitain kon na me madrasa mun na be nyete wala hara yere anto chugo en réalité voilà o ne ka hakilna ni nyene ngara fana mbado mbadi fa chugo voilà parce que kalan tabulo la nye ko nye jelen ta kon o la hara moere no fana be fo a kalande on te ko siratama donc o bena tami voilà bon basi comme o moko be réflexion na no e sinye sigi ko nyu la be do fana moko be kene do la pour que ko bara o ko no be wati muna moko be sigi da do la ka wala inshallah mena ni here fana ke temi donatalo akun kada nyanga continuer ni émission ni comme ayere lo banga karamo bawla o fenche ma ko min kan développer mais wati kodo wati anta antegema wala me invité bela jelen fo Moussafa et Traoré docteur Gourou Ndiaye Mohamed Zaki Traoré ani a docteur Mohamed Tahir ka Sunna Savana TV kanumba bela jelen fo jamana kono ani jamana koka mo de solendo ana ni watina nin kunye baro kene kanga karamo bawule ku nyinga kalan ku yala gerabe yoro minuna anan kanga fira jumaunde tiye ka kalanya jamana kono wala sani emission mbe teme nala sona fin fait tarata 21h30 katabla 22h30 abe segi meka kan samedi 20h pile katabla 21h pile dimanche dona nitli rafana duna watimna 14h pile katabla 15h pile alaka don chama irana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh تجلى عطره الفواح وار يجمع الأرواح بالأشواق